कारी मोहम्मद यूसुफ साहब दामत बरकातुहुम की मईयत में तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे बड़े अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम रहमान का शरफ़ और सआदत हासिल करें। दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, फिर उसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो। दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, फिर उसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो। आंखें भी होंगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन, तुम सिर्फ एक सूरत रहमान पढ़ के देखो। जनाब कारी मोहम्मद आज़म बरसरे माइक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى وهم من كل حدب ينسلون ما شاء الله। بسم الله الرحمن الرحيم। فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه ما شاء الله، اللهم زد فزد وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ما شاء الله। حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ما شاء الله
أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ما شاء الله. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ما شاء الله. أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ما شاء الله تعالى. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون
حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. صدق الله